This is your only one. 1FM. Marajaw na hapon, dakbayan sa Surigao. Oras na ito mga kawan, imponto alas 4 na sa kahaponan. Ganyan ang atong top of the hour news. Sa headlines, itong top of the hour news, balor sa 80,000 ka suspected shabu nakuha gikan sa top 10 high value individual. Samtang State of the Local Governance Report ni Mayor Georgia Gutiangke nagmalampuson. Sa detalye sa top of the hour news, dakpan sa kapulisan ang top 10 high-value individual sa tagpahigayon nga buy-bust operation dito na sa Puruksais, Barangay 12, Poblasyon, Dapa, Surigao del Norte sa miaging Marso 7, 2025, alas 7:16 sa gabi kapin kunkuyang. Ang nadakpan usa ka 42 anyos nga layaki, Pilipino minyo, self-employed o residente sa Puruksais, Barangay 12, Poblasyon, Dapa, Surigao del Norte. Human gikasang operasyon sa mga personay sa Drug Enforcement Unit sanan sa Dapa Municipal Police Station pagpanguna na ni Police Captain Violito D. Pipito Jr. Ang nadakpan nakuhaan og balor 80,000 nga suspected shabu. Tagpahigayon kung tagpahibayo sa ija katungod ang suspect ubos sa Miranda Doctrine o anti-torture warning ato sa ija pagkadako. Samtang laing detalye sa top of the hour news, malampuson ang State of the Local Governance Report ni Claver Municipal Mayor Georgia D. Gutiangke ang Marso 7, 2025 alauna sa hapon. Suyod sa ija taghasud na report ang Georgia Agenda sa Taglangkuban sa people-centered people-centered clean and efficient governance. Ensuring ecological integrity, clean and healthy environment. Ensuring public order, security and safety. Reducing vulnerability of individuals and families. Increasing growth, potential and human capital development. Increase economic opportunities in agriculture and fisheries. Accelerating infrastructure development. Dugang sa ubay-ubay na mga accomplishment, ang Claver nagpatukod ng bayay silangan sa non-Claver Drug Testing Laboratory nga accredited ng Department of Health. Claver, nakita ko na isa sa pinakamalaki na facility and with scientific approach in terms of intervention because of the strong support ng local government unit ng Claver and other stakeholders naging successful. Another exceptional accomplishment ng LGU Claver is the Drug-Free Workplace Program. Dahil sa implementation ng Drug-Free Workplace Program, nawala yung mga drug pushers. We were able to declare several private companies based in Claver. Even the LGU of Claver na-declared na as drug-free workplace. Another part of innovation na LGU of Claver to sustain the drug-free workplace, nagtayo mismo ang local government unit ng drug testing center which is accredited by the DOH. One of the best practices in the implementation of barangay drug-free program ng municipality of Claver is the hiring ng barangay backup local persons who are paid in every barangay to monitor these listed drug personalities. Part sila ng intervention process through the conduct ng community drug rehabilitation program and the Banay Silangan. Apelisab sa accomplishment report ang local legislative awards. Sa Claver og uban pang mga awards ang nadawat sa LGU Claver, Surigao del Norte. Bago ang mga naglangkob sa atong balita diri na sa top of the hour news. Kini si Jen Ambid, maradyo na hapon.
Hangtod og mapuhon sa samang oras samang istasyonan din lamang sa 96.1 FM na kami mahimutang sa 4th floor GFK Building, Navarre Street, Surigao City, and a proud member of a KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas Maradyo na Hapon, Dakbayan sa Surigao. This is Your Only One. Your only one. Your Only One. Buong Pilipinas. Isa